Live ka na, pabuin. Miss Bella, pag ako in-English nila dito, ewan ko sa'yo. Labo ba? Okay lang. Ano na lang. Six. Gusto yung bahay mo net, baka... Yan! Yung isa na naman. Favorite mo yun ah. Sagain nyo na lang po akong Dito malabo. yung tapo. Pagpasensyahan nyo na lang. Hi, Ma'am Maria Tatlo yan, de oh. Miranda. Ayan, oh. Isa pa? Tita Melinda Flores. Hello po. Pangalawa to, no? Pangalawang bunot. After na lang po nitong game, papalit lang po ng SIM. Ma'am Roxanne. Pangatlong bunot. Bunutin natin. Sayang. Sinapaon-paon yan. 1 hour na po. Tatlong bunot. Tres. Yes. Hindi ito nila. Draw ko net. Paon-paon. Belly Locket. Hindi ba bagay? Bagay po sa kanya yun, yung pandoy. Hindi Hi, Ma'am nag-dress na Edita koy-koy ah. Reyes. Boy! Palaro po Why nila did si it Papa draw? Will and Bennett. Sige, hindi ako mag-draw. Ayaw niya mag-draw eh. Hindi na. So, yan. Sige nga. Naman ka. Oo. 4. Sa'yo lang. 12 pa. Buti na Walo. lang di ako sumama.